हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसआर ओडिया मीडियम। तो आज करबा आमे सोशल स्टडी रो केते गुडी पेडागोजी क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बाय स्टैंडर्डाइज इवैल्यूएशन। निम्नोक्त गुड़िक मध्यरु केउटी मानक सूचक मूल्यांकन द्वारा मापी हुए। सांगठनिक दक्षता, आपेक्षिक कृतित्वर तुलनात्मक चित्र, विश्लेषणात्मक ज्ञान, पद्धति और प्रणाली विषय ज्ञान। कंपेरेटिव पिक्चर ऑफ रिलेटिव अचीवमेंट्स, आपेक्षिक कृतित्वर तुलनात्मक चित्र। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्य केउटी प्राथमिक स्तर में इतिहास शिक्षादान निमंते अधिक उपयोगी पद्धति। गल्पकथन, समस्या समाधान, प्रदर्शन, आलोचना और वर्णना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिलेवेंट फॉर द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। स्टोरी टेलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन कम नरेशन। स्टोरी टेलिंग प्राथमिक स्तर क्यों माध्यम इतिहास शिक्षादान करा जाए? गल्पकथन माध्यम। नेक्स्ट, वार्षिक परीक्षार मूल्यांकन निम्नोक्त मूल्यांकन गुड़िक मध्यरु क्यों श्रेणीर? स्थानीकरण, नैदानिक, गठनमूलक, समष्टिगत। एनुअल एग्जामिनेशन यह क्यों टाइप इवैल्यूएशन कहुछि? प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, सबमेटिव। वार्षिक परीक्षा केतेबेले करा जाए? वर्षर शेष जो मूल्यांकन करा जाए ताकू कौन कहा जाए? सबमेटिव, समष्टिगत, सबमेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्य केउटी क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति माध्यम शिक्षादान उपादेयता नुहे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू इम्पैक्ट एजुकेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फील्ड ट्रिप। शिक्षार्थी अनुभूति माध्यम शिक्षा ग्रहण करे। छात्र छात्री मध्य सहयोग और दलगत भावधारा सृष्टि हुए। कर्म माध्यम ज्ञान आहरण सुजोग, प्रत्यक्ष और वास्तव ज्ञान लाभ। कर्म माध्यम ज्ञान आहरण सुजोग, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू वर्क। नेक्स्ट देखिबा, निम्नोक्त मध्य क्यों सामाजिक मूल्यबोध इतिहास शिक्षा सहित संपृक्त नुहे? सृजनशीलता, श्रृंखलागत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान, आंतर्जातिकता। क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। नेक्स्ट, केउटी अभिनय पद्धति माध्यम इतिहास पाठदान द्वारा शिक्षार्थी लाभ करुवा सुफल मध्यरु गोटिए नुहे। शिक्षार्थीर मानसिक शक्ति और प्रतिभार उपयोग हुए। शिक्षार्थीर इतिहास प्रति आग्रह बढ़े। अतीत संपर्क में शिक्षार्थीर वास्तव धारणा हुए। अतीत जीवंत हो उठे। अतीत जीवंत हो उठे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्य केउटी को प्रस्तुत करने समय आमको शिक्षण लक्ष्य, विषय वस्तु चयन, उदाहरण उपस्थापना, पद्धति अनुशीलन और मूल्यांकन उपर ध्यान देवाक पड़ता है। पाठ्यसूची, पाठ योजना, पाठ्यपुस्तक, परिभ्रमण योजना, लेसन कंटेंट, लेसन प्लान, टेक्स्ट बुक, टूर प्लानिंग। केउटी बनाइला समय शिक्षण लक्ष्य, तार विषय चयन, उदाहरण उपस्थापना आदि कराई थाए और मूल्यांकन उपर ध्यान दिया थाए। लेसन प्लान, पाठ योजना बनाइला समय गोटे विषय पढ़ाइबा पूर्व तार गोटे जो पाठ योजना बनई था लेसन प्लान। नेक्स्ट, केउटी कलापटा कार्य सहित संपर्कित नुहे? शिक्षक प्रांजल और बड़ अक्षर रे लिखिबे। धाड़ी गुड़िक मध्य व्यवधान रखिबे। लिखिबा संगे संगे लिभाई देबे। बाम पार्श्व साधारण सूचना देबे। एमानक मध्य केउटी कलापटा कार्य सहित संपर्कित नुहे? लिखिबा संगे संगे लिभाई देबा। नेक्स्ट, ऐतिहासिक घटनावली अध्यापन केउटी अधिक सहायक होई न थाई? समय रेखा, मार्गदर्शी पुस्तिका, पाठ्यपुस्तक, सहायक पुस्तक। व्हिच टीचिंग एड इज नॉट एसेंशियल इन टीचिंग हिस्ट्री इवेंट्स? टाइमलाइन, गाइड बुक, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक। गाइड बुक, मार्गदर्शी पुस्तिका। नेक्स्ट,
Which color is used to show slow water on a map? Green, yellow, light blue, deep blue. Light blue. ଫିକା ନୀଳ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଅଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଫିକା ନୀଳ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଜଳବାୟୁର ଏକ ନିୟାମକ ନୁହେଁ? ଅକ୍ଷାଂଶ, ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା, ଦ୍ରାଘିମା, ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା। ଦ୍ରାଘିମା, ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ, ଜୁନ୍ ମାସ 21 ତାରିଖରେ କେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ? ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ବିଷୁବବୃତ୍ତ, ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ, ଶ୍ରେଣୀରେ ବାଚିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଶ୍ରେଣୀରେ ବାଚିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। Give emphasis in oral test in the classroom. Next, ଭୂଗୋଳର ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଭୂଗୋଳ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ସମସ୍ତ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ନେକ୍ସଟ, ଭୂଗୋଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏ ଚିହ୍ନକୁ କାହାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଏହା ଦୁଇଟି ଗାର ଯେଉଁ ଅଛି, ପକ୍କା ସଡ଼କ ପଥ, ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ପଥ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରେଲପଥ। ପକ୍କା ସଡ଼କ ପଥ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ମୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ପରିଭ୍ରମଣ। Which one is different from other three from geography teaching point of view? Study tour, educational exhibition, field trip, excursion. Educational exhibition, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବନାଇବା ଅତି ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ନେଇଥାଏ ଓ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବେସ୍ଡ, ଭେରି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ୍, ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ୍। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଭୂଗୋଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭ୍ରମଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ। ନେକ୍ସଟ, which color does indicate the plateau in the geographical map? Gray, deep brown, light brown, deep yellow. Light brown, अल्प बादामी। नेक्स्ट, जड़े शिक्षक मानचित्र सहायतार भारतर अवस्थिति पिलामानंकु बुझाइले। यह भूगोल शिक्षादान केउं पद्धति को सूचाउछि? शिक्षा साधन, प्रदर्शन, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, मुक्त पर्यवेक्षण, परोक्ष पर्यवेक्षण। परोक्ष पर्यवेक्षण, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, प्रकल्प पद्धति क्यों शिक्षाविदଙ୍କର प्रगतिवादी चिंताधारा उपरे पर्यवेसित? जॉन आडम, जॉन डीवे, प्लूटो, रूसो। प्रोजेक्ट मेथड,
यार जनक किए जॉन डीवी। नेक्स्ट देखा सामाजिक विज्ञान पाठर बोध उद्देश्य सहित क्योंटी संपृक्त नुहे परिवेश परिवर्तन कारण दर्शाइबा अर्थनीति और देशर प्रगति मध्य संपर्क निर्णय करने विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र दर्शाइबा विभिन्न अंचल गमनागमन क्षेत्र में पार्थक्य दर्शाइबा। ऑप्शन सी विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र दर्शाइबा मेकिंग द हिस्टोरिकल प्लेस इन द मैप। नेक्स्ट क्योंटी सामाजिक विज्ञान शिक्षादान एक उद्देश्य नुहे शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुशीलन करेंगे भौगोलिक भाषा और परिभाषा विषय में शिक्षार्थी माने जानवे अर्थनैतिक क्षेत्र में विभिन्न देश किपरि निर्भरशील शिक्षार्थी माने अवगत हेबे परिवर्तित परिवेश रे शिक्षार्थी माने समयोजित हेबार उपाय अवलंबन करेंगे। ऑप्शन ए शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुशीलन करेंगे। नेक्स्ट ब्रिटानिका भाषाकोश अनुଯାयी क्यों विषयटी सामाजिक विज्ञान परिसरभुक्त नुहे अर्थशास्त्र भूगोल राजनीति विज्ञान पशु मनोविज्ञान एनिमल साइकोलॉजी। नेक्स्ट एमानक मध्यरु क्योंटी चिंता और प्रत्याशा मूलक प्रश्न अटे अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले कलिंग युद्धर विभीषिका अशोक मनरे की प्रभाव पकाइथिला कलिंग युद्ध केबे होइथिला बौद्ध धर्मर प्रसार पई अशोक कौन करथिले केउंटी गोटे चिंता और प्रत्याशा मूलक प्रश्न अटे कलिंग युद्धर विभीषिका अशोक मनरे की प्रभाव पकाइथिला। नेक्स्ट उपकथा क्यों दिग उपरे गुरुत्व आरोप करिथाय ऐतिहासिक तथ्य घटनार वास्तव रूप काल्पनिक रूप किंवदंती काल्पनिक रूप इमेजिनरी पिक्चर। नेक्स्ट क्यों विषय भित्तिक ज्ञान को वर्धित करने दिगरे व्यवहार करा जाए सहायक पुस्तिका पाठ्यपुस्तक तथ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तिका तथ्य पुस्तक। नेक्स्ट क्योंटी क्षेत्र परिभ्रमण वैशिष्ट नुहे शिक्षण रे स्वाधीनता प्रदान प्राथमिक स्तर ज्ञान आहरण नियंत्रित परिवेश रु अनुभूति हासिल स्वशिक्षण पाई परिवेश सृष्टि नियंत्रित परिवेश रु अनुभूति हासिल। नेक्स्ट द्विमात्रिक ब्लूप्रिंट परिसर दुईटी कौन प्रश्न और उद्देश्य और विषयवस्तु और कठिन स्तर विकल्प और उद्देश्य और विषयवस्तु ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव मैटर। नेक्स्ट क्योंटी ऐतिहासिक घटना मानकर प्रत्नतात्विक उत्स अटे धर्मग्रंथ लोककथा उपकथा अभिलेख इनस्क्रिप्शन। नेक्स्ट भारत में स्वायत्त शासन व्यवस्था किए प्रचलन करथिले लॉर्ड बेटिंग लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड रिपन लॉर्ड कर्जन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किए नहीं आसते लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखिबा समोच्च रेखा द्वारा मानचित्र क्यों विषयटी दर्शा जाए दूरता बंधुरता दिग मानचित्र डिस्टेंस रिलीफ डायरेक्शन स्केल व्हिच एस्पेक्ट ऑफ द मैप इज शोन बाय कंटूर्स रिलीफ बंधुरता। नेक्स्ट मानचित्र रे जनबसती क्यों रंग द्वारा दर्शा जाए लाल हलदिया सबुज माटिया लाल रेड। नेक्स्ट शिक्षक ओडिशार जनसंख्या संबंध में पढ़ाइबा श्रेणीर एक मानचित्र व्यवहार कले यही मानचित्रटी क्यों प्रकार प्राकृतिक तथ्यभित्तिक भूसंस्थानीय प्रशासनिक फिजिकल थीमेटिक ट्रोपोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉपुलेशन शिक्षक कौन कले ओडिशार पॉपुलेशन विषय पढ़ाइले तो यह क्यों प्रकार मानचित्र एवं क्यों प्रकार मानचित्र देखाइबे तथ्यभित्तिक थीमेटिक। नेक्स्ट भूगोल शिक्षादान शैक्षिक त्रुटि जानिबा निमंते क्यों प्रकार मूल्यांकन करा जाए स्थानीकरण प्लेसमेंट नैदानिक डायग्नोस्टिक
गठनमूलक फर्मेटिव समष्टिगत समेटिव शैक्षिक दोष त्रुटि जानिबा पई केउं प्रकार मूल्यांकन करा जाय नैदानिक डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट प्रकल्प प्रणाली किए प्रवर्तन करथिले पार्सन स्टीवेंसन। प्रोजेक्ट मेथड जनक किए जॉन डिवी मॉन्टेसरी। जॉन डिवी प्रोजेक्ट मेथड जनक होइछन्ति जॉन डिवी। नेक्स्ट किए शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार केन्द्रबिंदु अटे काहाकू हाँ शिक्षादान शिक्षण समय काहाकू केन्द्रबिंदु रखा जाए पाठ्यपुस्तक शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यशाला। हु इज द सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेक्स्ट बुक टीचर लर्नर सिलेबस शिक्षार्थी लर्नर। नेक्स्ट भूगोल शिक्षार क्यों पद्धति रे एक समय ओ एक स्थान रे बहु शिक्षार्थी अर्थ और समय अपचय न करी शिक्षा लाभ करिथांती। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण परोक्ष पर्यवेक्षण क्षेत्र भ्रमण प्रकल्प पद्धति। परोक्ष पर्यवेक्षण इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट उद्देश्य ज्ञापन भूगोल पाठ योजनार क्यों सोपान अंतर्भुक्त उपक्रम उपस्थापना सिद्धांतीकरण प्रयोग। उपक्रम इंट्रोडक्शन उद्देश्य ज्ञापन केतेले करा जाय उपक्रम सोपान रे इंट्रोडक्शन समय रे। नेक्स्ट क्यों प्रकार प्रश्न प्रस्तुत करने जटिल समय सापेक्ष किंतु मूल्यांकन करने अपेक्षाकृत सहज होता है वस्तुनिष्ठ उद्देश्य भित्तिक अति क्षुद्र उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक। क्यों प्रकार प्रश्न बनाइबारे समय नहीं था टाइम टेकिंग लगी था किंतु ताको मूल्यांकन करने अति सहज होता है ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि क्योंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न शिक्षा पर्यटन शिक्षा प्रदर्शन क्षेत्र परिभ्रमण परिभ्रमण श्रेणी प्रदर्शन क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट निम्नोक्त क्योंटी भूगोल शिक्षादान पाई मानचित्र ग्लोब ठारू अधिक उपयोगी पृथ्वीर आकृति अक्षांश द्राघिमा भूदृश्यावली दिग भूदृश्यावली लैंडस्केप। भूगोल शिक्षादान क्यों पद्धति मुख्यतः शिक्षार्थी केन्द्रिक वर्णना प्रकल्प व्याख्यान आलोचना description project illustration discussion। Which method of teaching geography is primarily people centered? प्रकल्प प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्यों जिल्लाटी संपूर्ण रूपे महानदी त्रिकोण भूमि अवस्थित कटक जगतसिंहपुर पुरी केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर। नेक्स्ट मानचित्र अध्ययन रे निम्नोक्त क्योंटी अंतर्भुक्त नुहे मानचित्र भाषा शिक्षा मानचित्र संरक्षण मानचित्र पठन मानचित्र अनुशीलन। मानचित्र संरक्षण मैप प्रिवेंशन मैप प्रिजर्वेशन मानचित्र को संरक्षण करवा एटा नुहे मानचित्र अध्ययन अंतर्भुक्त नुहे। नेक्स्ट देखिबा क्योंटी बौद्धिक विकासर उपादान नुहे सृजन शक्ति सहन शक्ति चिंतन शक्ति कल्पना शक्ति क्रिएटिविटी टॉलरेंस थिंकिंग इमेजिनेशन। क्योंटी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नुहे सहन शक्ति टॉलरेंस। नेक्स्ट शिक्षार्थी मानक शैक्षिक दोष दुर्बलता क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जाए नैदानिक व्यवस्थान समाप्ति सूचक निरवच्छिन्न डायग्नोस्टिक सिचुएशन कनक्लूसिव कंटिन्यूअस। क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी मानकर दोष दुर्बलता निरूपण करा जाए डायग्नोस्टिक नैदानिक। नेक्स्ट क्योंटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षणर एक उदाहरण चित्रांकन पर्यवेक्षण अनुकरण मुखस्थीकरण पिक्चर ड्राइंग चित्रांकन। नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षार्थी मानक शिक्षणगत दुर्बलता दूर करने शिक्षक क्यों गोटी उपरे गुरुत्व देवे क्रियाकलाप कार्यक्रम मुखस्थीकरण आलोचना और वर्णना पाठ्यपुस्तक एक्टिव बेस्ड प्रोग्राम मेमोराइजेशन डिस्कशन एंड डेस्क्रिप्शन टेक्स्ट बुक्स। शिक्षार्थी मानकर दोष दुर्बलता दूर करने शिक्षक क्या गुरुत्व देवे एक्टिव बेस्ड प्रोग्राम क्रियाकलाप भित्तिक कार्यक्रम। नेक्स्ट
ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ? ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଟିଚିଂ ଥ୍ରୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମେଥଡ଼। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ବେସ୍ଡ, ନିଦାନାତ୍ମକ, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ, କ'ଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରୟତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ଼ କାହିଁକି ବହୁତ ମୋର୍ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍? ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍, ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଶିକ୍ଷଣରେ ପଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ୱିଥ୍ ରାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିମାନ ଉଦ୍ରେକ କରାଏ, ଏହା ଆମୋଦ ଯୋଗାଏ, ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଏହା ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସୃଜନଶୀଳ ଓ କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ ଟୁ ବି ରେସନାଲ୍, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମାଜିନେଟିଭ୍, ଏହା ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସୃଜନଶୀଳ ଓ କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନ କେଉଁ କ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରେ? ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ସର୍ବଦା କେତେବେଳେ ରହିଥାଏ? ସଭା ଶେଷରେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ, ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପ୍ଲାନିଂ, ଏକ୍ସରସନ୍, ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଗଳ୍ପକଥନ, ନାଟକାଭିନୟ ଅନୁକରଣ, ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତି, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼, ଡିକ୍ଟେସନ୍ ମେଥଡ଼। ଅପସନ୍ ବି, ନାଟକାଭିନୟ ଅନୁକରଣ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖକୁ ମାନବାଧିକାର ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାନୁଆରୀ 1, ଡିସେମ୍ବର 10, ନଭେମ୍ବର 11, ଅକ୍ଟୋବର 2। ଡିସେମ୍ବର 10। ନେକ୍ସଟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କିଏ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜ୍ୟପାଳ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ନେକ୍ସଟ, ୟୁରୋପର ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ କେଉଁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? ଆମେରିକୀୟ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ସାଧନ ନୁହେଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସୂଚୀ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଅନୁମାନ, ତନଖି ତାଲିକା। ଅନୁମାନ, ଗେସୱାର୍କ। ନେକ୍ସଟ, କେତେବେଳେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ବା ଆମର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସମାପ୍ତି ପରେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ, ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ, ନାମଲେଖା ପୂର୍ବରୁ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଳ୍ପର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସତ୍ୟଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ଉପକଥା। ନାଟକ, ଡ୍ରାମା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ନାଟ୍ୟାଭିନୟର ନିୟମାବଳୀ ନୁହେଁ? କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ, ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍
पुनर्बलन ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱାର୍କ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ୍। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବେ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବେ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ରାଜା ଓ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମନେ ରଖିବା, ଲିଖନ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା, ପାରିବେଶିକ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା। ପାରିବେଶିକ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ପ୍ରଥମ, ଫାଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ରରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବଣ୍ଟନ ଓ ତାପମାତ୍ରା ବଣ୍ଟନ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଭୂସଂସ୍ଥାନ ମାନଚିତ୍ର। ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଥୀମେଟିକ୍ ମ୍ୟାପ୍। ନେକ୍ସଟ, ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ? ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ମୁଦ୍ରିତ ଉପକରଣ। ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ, ଏହା କ'ଣ ହେବ? ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଆମେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା, ତ ଏହା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମନୋଭାବ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନୀ? ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ମାନଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ମ୍ୟାପ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ନେକ୍ସଟ, ମହାନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଛତିଶଗଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବା, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, କମ୍ ସଫଳତା ହାସଲକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ପ୍ରଗତିକୁ ମାପ କରି ଶିକ୍ଷଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା। ପ୍ରଗତିକୁ ମାପ କରି ଶିକ୍ଷଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା, ମେଜରିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଏଣ୍ଡ ଗାଇଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ବା ସମସ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା, କେବଳ ନମ୍ବର ବା ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନର ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ବା ସମସ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍। ନେକ୍ସଟ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ, କୋର୍, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର। କୋର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତଥ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ମନୋଭାବ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଠନ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା। ମନୋଭାବ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଠନ, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇଲା ସମୟରେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସହଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବା। ସହଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା, ଏନ୍ସରିଂ କୋଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍।
नेक्स्ट पृथ्वी को केतोटी मंडल में विभक्त कराई यह क्यों प्रकार प्रश्नर उदाहरण अटे ज्ञान भित्तिक प्रश्न बोध भित्तिक प्रश्न प्रयोग भित्तिक प्रश्न कौशल भित्तिक प्रश्न नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज्ञान भित्तिक प्रश्न नेक्स्ट क्यों प्रकार मूल्यांकन रे शिक्षार्थीर शिक्षण और शिक्षकों शिक्षादान अग्रगति निमंते सुजोग रही है व्यवस्थापक मूल्यांकन गठनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन समाप्ति सूचक मूल्यांकन which evaluation method provides opportunity for learning improving learners learning and teachers teaching skill placement formative diagnostic summative गठनमूलक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नेक्स्ट देखा क्यों गैस पृथ्वीर वायुमंडल में सर्वाधिक परिमाण रही अम्लजान अंगारकाम्ल जबक्षारजान आर्गन नाइट्रोजन जबक्षारजान नेक्स्ट कर्कट क्रांति और मकर क्रांति मध्य पृथ्वीर क्यों तापमंडल अवस्थित ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मध्य क्यों तापमंडल अवस्थित टोरेट जोन टेम्परेट जोन फ्रिजिड जोन पोलर जोन टोरेट जोन ग्रीष्ममंडल चिलिका एक क्यों प्रकार ह्रद मधुर जल ह्रद उपह्रद क्रेटर ह्रद प्लेट चलन द्वारा स्पष्ट ह्रद लागुन उपह्रद नेक्स्ट ओडिशार केन्दुझर जिले में क्यों खनिज पदार्थ प्रचुर परिमाण में मिलता है कोयला लुहापथर बक्साइट चूनापथर आयरन ओर लुहापथर तो यह थिला सोशल स्टडीर केते गुड़िए पेडागोजी क्वेश्चन थैंक यू।